ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଆମେ ସେଟ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାଗି ଆଣିଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମ ସାର୍ ଯିଏ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଶୁଣିବ ହେଲା। ଏ ସେଟ୍ 1 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି ସିସ୍ତେଇ। 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ क्षुधार्थ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି। 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି ବିକଳ୍ପ ଜୀବିନାମ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ପିଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ। 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଆନ୍ସର ଡି। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଡି ସିଂହ ସୁତଇ ଡି। 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପସନ ବି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସଂସ୍କୃତି। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପସନ ଡି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ। 8 ନମ୍ବର ହେଲା ଆନ୍ସର ସି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି ଜୟ ମାତରମ୍ ପୂଜୟତି ଅପସନ ବି। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ବି ଗୃହମ୍। 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ଦ୍ୱିବିଧମ୍। 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି ପୃଥିବୀ ହେଲା। 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ଉଟଜେ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଉଟଜ। 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି ପୁରୁବଂଶ। 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି ଶକୁନ୍ତଳା। 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍। 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି ରଘୁନନ୍ଦନ। 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି ସ୍ୱର୍ଗ। 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି ପର୍ଣ୍ଣଶଯ୍ୟା ଆଶୁ। 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି ଭରତସ୍ୟ। 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି ଭାର୍ଯ୍ୟା। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ଅଶ୍ରୋତ୍ରିୟମ୍। 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ମନସଃ। 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ବି ଅପସନ ବି ସମ। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ସି କ୍ରୋଧ। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସି। 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ବି ଗୁରୁ ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ତମ୍। 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ଶନୈ ଅପସୃତ୍ୟ। 28 ନମ୍ବର ହେଲା ସି। 28 ନମ୍ବର ସି ହେଲା ପ୍ରତି ଆଗଚ୍ଛନ୍ତି। 29 ଅପସନ ହେଲା ବି ପୁନରାତ୍ମଗତ୍ୟା। 29 ହେଲା ବି। 30 ହେଲା ଅପସନ ସି ପିଲେ ସୁଖେଇସି ତୁମ୍। 31 ହେଲା ଏ ଅଙ୍ଗ ବିକାରେ ତୃତୀୟା। 32 ହେଲା ବି ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। 33 ହେଲା ଏ କୃତ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ। 34 ହେଲା ଡି କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା।
35 नंबर हला बी निवेदनार्थे चतुर्थी। 36 नंबर हला ए गुरु गुरु भक्ति तया। 36 नंबर ए। 37 हला बी बी सार्थक नाम यशस्य ऑप्शन बी। 38 हला ऑप्शन सी प्राणी जगत। 39 हला डी सर्वदमन। 40 हला 40 ऑप्शन ए द्वंद्व समास। पिले माने तमर तो सरला बर्तमान मु साइंस आ परीक्षा दर्पण टे लोड कर देबी जहा अछि एवं साइंस क्वेश्चन भी देबी मैथ भी क्वेश्चन देबी मैथ रे किछि ता पूर्व कहबी परीक्षा 2 दिन अछि मैथ रो तमर छुट्टी अछि 2 दिन तापरे तुम मानको माने मोठु जेति शिक्षा दान कल मोर आशीर्वाद तुम पाखरे अछि तुम पई अछि सब बेले तुम माने कमेंट जणाइमो जदी तमर आउ परीक्षा दर्पण साइंस टा केतटा पकई पारनी गोटे दुटा जदि पकई देबी देखिबो हला आउ तम मानकर टिके तमर ना टे कोन ना कोन आउ को डिस्ट्रिक्ट आ मोबाइल नंबर टे मते कमेंट जणाइबो हले म खुशी हेबी मोर एई जिल्लार पिला मो पाखरे पढुतले भल लागला मते भल लागिबो हला कमेंट द्वारा सब जणाइबो ना टे लिखिबो आउ को जिल्ला आउ फोन नंबर दबो हला तापर देखो 41 नंबर मते खुशी लागिबो 41 नंबर देखो 41 हला ऑप्शन बी कूप। 42 हला ऑप्शन ए घय घय। 43 हला सी 43 हला सी शत्रु। 44 हला पिले 44 हला ए धा। 45 हला बी 3। 46 हला सी मनुषी। 47 हला बी हला शूर्पणखा बी शूर्पणखा 47 बी। 48 हला डी 48 डी शासती हला। 49 हला ऑप्शन सी सम्राजी हला। 50 हला ऑप्शन ए सज्जा हला। धन्यवाद ले माने भगवान तुम मंगल करंतु परीक्षा रे भलो मोर आशीर्वाद अछि रिटायर्ड लोक तुमको अति सुंदर भाव मत समय पाइलानी 3 मास आगु करली वीडियो कली न आगु करते सुंदर भाव सब गणित गणित बुझी दी था हला। हां थैंक यू धन्यवाद तुम रोल नंबर तुमर खाली नंबर टा फोन नंबर टा डिस्ट्रिक्ट नाम मत जणे हला लिखी थैंक यू।